ह्या प्रोग्रामाक आमचे मदें आहा आमचो MLA आनी गोवा रिहॅबिलिटेशन बोर्डाचो चेअरमॅन बाब राजेश फळदेसाय, त्याच भशेन आमचो गांव भाव आनी एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी बाब संदीप जाकीस, राज बिल्डर राजदीप सरकार गेस्ट ऑफ ऑनर, आमचो गांवचो पादवीगार फादर NC दकुना, मराठी सरपंच बाय मरीना वास, कोडेगांव डायनॅमिक यदा यूथ असोसिएशनचो प्रेसिडेंट बाब क्लेरेन्स फर्नांडीस आनी तांची टीम. हो वॉज अ गुड शो, व्हेरी गुड शो. आनी सगळ्यांक तुमकां आयल्या म्हणून येवकार आनी बरे भशेन एन्जॉय करा आनी सुसेगाद घरा वचा. विवा बोंदेराम, विवा. मातशी चूक जाली. आमचो ZP मेंबर अजय लोलयेकर हा आणि इज अ रिप्रेझेंटेटिव्ह ऑफ आवर ऑनरेबल आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर बाब तवडकर. घेऊ बरे. The next request, the acting chief secretary, Mr. Sandeep Jackis, to kindly say a few words to this wonderful audience. Good evening to all of you. At the outset, I would wish our honorable MLA, loving MLA of Kumarja constituency, the guest of honor, Mr. Rajdeep, both our sarpanches, Mr. Mario Pinto and Miss Marina Vaz, Mr. Ajay Yolwekar, parish priest of your Diwar, Father, President of PYA Diwar, my good friend Clarence, Savio Montero, entire team of PYA Diwar, and all my loving Diwarkars. It gives me immense pleasure to be here this evening. When my friend Savio Montero invited me here for this Bondera, I couldn't say no to him because we just finished our Malar Bondera last week. And I said, we cannot clap with just one hand. So both the hands need to clap to give a wonderful Bondera together. And I said, yes, I will be here. I think without wasting much time, I would suggest PYA Diwar that henceforth, I think if some Athiya Sports Club and PYA Diwar combine together, collaborate, we can take the Diwar Island to an international standard. And I think all of us need to collaborate and do wonderful wonders for this particular island. And I'm sure our honorable MLA is there with us. And I wish him all the very best. I won't take much of your time. Enjoy yourself. Viva Bondera. Viva Bondera! Thank you, Mr. Sandeep Jackis. And like you said, international गावाचो फेस्ट आसलो तुमचो दिवाळेचो, पूण आख्खो गोंयान फेस्ट जालो. Everyone talks about this not only in Goa but around the world. So वालोर तुम सगळ्यांक दिवाळीकर्स आसा तुमी दिवाळीकर्स. All right, good. Our next gentleman to give us a short speech is a very important gentleman. I think it's so crucial and important that our sponsors and the people who support such events are, that they continue to do so. And I've seen that Rajdeep Builders, of course, has been a part of PYA Bondera for so many years. That's why I think he deserves a very big round of applause. The MD of Rajdeep Builders, Mr. Rajesh Tarkar, everybody. Please put your hands together for him. सगळ्यांक माय मोगाचो नमस्कार. सगळ्या दिव्यारकारांक ह्या आयलंडान जे लोक रावतात तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन. मायंड ब्लोईंग फेस्टिवल, गोवाज बेस्ट फेस्टिवल. हांवें इतलो ऑर्गनायज फेस्टिवल केन्ना पळोवंक ना. सो दिवाडकारांक लागून आमी जोरदार ताळयो मारया. दिवाडचे लोक आहा टू गुड, अनएक्सपेक्टेड. गेल्या 4 वर्सां जाली म्हाका आपयता, पण कित्या तरी कारणान पावना आउट ऑफ गोवा, पण आज पावलो. सी आय एम ओरिजिनली फ्रॉम द जुया, भेणो जुयाकार हांव ओरिजिनल. तो म्हज्या कुशीक कोण बसलो तो विचारता, ताका हांव दिसलो गुजराती बिल्डर का म्हणून राजदीप म्हटल्यार. आनी सगळे आमकां राजदीपूच म्हणटा,
but Rajdeep is my company's name. I am Rajesh. My wife name is Deepa. She is there, and my name is Rajesh. Half करून दे Rajdeep. So my name is Rajesh, not Rajdeep. That's company's name. Thank you. And हे स्पॉन्सर केल्यानंतर लोक खूप ताळयो मारता, खूप एप्रिशिएट करता. पण हांव तुमकां ह्या क्राउडाक आयज सांगपाक सोदता, मनांच्यान काळजांच्यान सांगपाक सोदता की ताळयो म्हाका मारपाच्यो न्ही. ताळयो राजदीपान फ्लॅट घेता, इन्व्हेस्ट करता, तांकां मारपाचे. आनी कितलेशेच लोक म्हाका दिश्टी पडल्या राजदीपान फ्लॅट आसा. सो मातशे ताळयो तांच्याक लागून जावं, बिकॉज ऑफ द पर्सन हू इज स्टेईंग इन राजदीप. बिकॉज ऑफ दिस आय कॅन कंट्रीब्यूट फॉर दिस फंक्शन. येस येस, उलयतले जाल्यार खूप उलयता, बट आय वॉन्ट टू लिसन टू अवर चीफ गेस्ट टुडे, राजेश फळदेसाय. एंड आमी विसरपाक जायना की आजचे हे फंक्शन इतले बरे सिस्टमान ऑर्गनायज करपाक म्हजे कडेन सावय येता म्हणटा. हांव सावय आनी टीम म्हणटा, प्रेसिडेंट आमच्या फर्नांडीस आसा, ते खरोच इतले बऱ्या ऑर्गनायझेशन. आनी 50 इयर्स जाले म्हणटा ते आतांच कळ्ळें म्हाका. आय एम ऑल्सो 50 इयर्स, म्हणजे म्हजो जल्म आनी हे वांगडाच जाले म्हाका आयज कळ्ळें. म्हाकाय 50 वर्सां आनी ह्या फंक्शनाकूय 50 वर्सां जाता. दॅट्स ग्रेट. आणि लास्टली while going I will thank गोवा पुलीस. गोवा पुलीस इतले बरे आज ते फेरीबोटीर रावून ते त्या फेरीबोट ते हांगा पर्यंत त्यांच्यानी इतले बेस्ट ऑर्गनायझेशन केला. ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचे खूप लोक म्हाका दिश्टी पडल्या. आय विल रिक्वेस्ट यू गिव देम, तांकां इग्नोर करूया नाका, त्यांची याद करूया. गोवा पुलिसाक लागून, ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाक लागून आमी जोरदार ताळयो मेळ. बिकॉज ऑफ ते आसा म्हणून आमच्या हे फंक्शन बरें आसा. गुड इव्हनिंग एव्हरीवन. विवा बोनेरा. मातसो आवाज पावलो अख्खो वर्ल्ड वर, आमचे गोंयभर फामाद बोनेरा. विवा विवा बोनेरा. त्याच बरोबर आमचो हांगासरलो स्थानिक सरपंच मारियो पिंटो, त्याच बरोबर आमचे फादर एनसी, त्याच बरोबर आमचे साव माताची सरपंच मारिनो वाज, त्याच बरोबर बाकीचे आमचे सगळे माझ्या मोगाळ भाव भयणां आणि माझी सगळी म्हणजे जाणटी, तुमकां सगळ्यांक म्हजो माय मोगाचो येवकार. हांव खरोखरच कॉंग्रॅच्युलेट करता पियादाद यूथ असोसिएशनाक, कारण बेस्ट ऑर्गनायज आमी सदांच एवरी टायम म्हणटा. लास्ट टायमापेक्षा ह्या फाटी आनीकूय बरें जावपाक जाय. आज तुम्ही दाखोवन दिला म्हणून तुमकां परत एकदा कॉंग्रॅच्युलेट करता. कारण आमचो प्रेसिडेंट, माझो मित्र बाब एडवोकेट सावियो, त्याच बरोबर माझो मित्र बाब आमचो नायक, त्याच बरोबर बाकीची तेजी फुल टीम एक बरो ऑर्गनायज केला. आणि त्याच बरोबर आमच्या पोलीस एक बेस्ट त्यांच्यानी एक रोल हांगा निभयल्लो आसा. लास्ट टायमूय बोनेराक आमी पळयला, ह्याही फाटी पळयला. एक मोठो ऑर्गनायज करतना त्यांची खूप आमकां गरज आसता. त्यांच्यानी आमकां भरपूर साथ दिला. इतलो आमचे ल्हानशे बेटार, बारीकशे बेटार आमचो इतलो व्हडलो सुंदर 2 बोनेरां जाता. ही आख्ख्या गोंयांत न्हू, हे आमच्या आख्ख्या वर्ल्डभर फामाद आसा. तशेंच आमचे मित्र, म्हाजो फ्रेंड, तशेंच युकेच्यान सुद्दां हांगा येयल्ले बाब सेल्वीन येयला, बाकीचे एवरी इयर येता मुद्दाम करून आमचे बोनेरां पळोवपाक. हे गोंयांत खंयच जायना, फक्त आमचे दिवाळेच्या बेटारच जाता. आणि इतली सुंदर आमी हे ऑर्गनायज करता कारण आमचो बाब सावियो बाब सगळे त्यांची फुल टीम इतले सुंदर हे ऑर्गनायज करता. आणि आज तुम्ही पळयला आसतले, हांव म्हणटालो हांव एक फ्लोटाक मातसो लेट पावलो, पण जेन्ना पळय पळयतालो म्हाका दिसता 6 आमचे आसता ते 6 फ्लोटाक हांव पळयला. लास्ट फर्स्ट जाला तो सुद्दां वचून पळयला. बारीक बारीक आमचे भुरगे, तशी जाणटी, तसे व्हडले, ल्हान ल्हान भुरगीं, स्कुलाची भुरगीं म्हण आपलो रोल कशे कशे करून दाखयताले पळयताले. आमचे दिवाडकार भाव आमी सगळे एक, आमच्या भितर कितेंच डिफरन्स आहा, हिंदू म्हण, मुस्लीम म्हण, कॅथलीक म्हण, सगळे एकवटान आमी आमचे हे सगळे सण मनयता. एक ब्युटिफूल हो प्रोग्राम, ब्युटिफूल इव्हेंट. हांव खरें सांगता तुमकां, असलो प्रोग्राम म्हाका दिसता आमी खंयच पळोवपाक मेळना. एक सुंदर इतलो डिसेंट प्रोग्राम. हांव इतले फ्लोट पळयतालो, आपले तितून सगळे दाखयला. म्हणजे तुमकां खंय वचपाची गरज ना. आमी पातोळ्यो खाल्ल्यो, बेबिंका खाल्ले, सान्नां खाल्ली, बाकीची शागोती, खूप कितें इतले तेंच्यांनी बरें करून आमकां दाखयलें. जे पळय खरेंच आमच्या गोंयांत कितें राखून दवरला, आमचे दिवाडकार भावान कितें ही एक मॅसेज वयता. आमच्या सरकाराचे हांव खूप अभिनंदन करता, खूप खूप कॉंग्रॅच्युलेट करता. इवन आमचो रोहन खोटे टुरिझम मिनिस्टर, तोय आमकां हेल्प करता. आमचो मुख्यमंत्री सातत्याने हेल्प करता. आमचो आर्ट अँड कल्चर मिनिस्टर आमचो तवडकर सर, तोय आमकां हेल्प करता. कारण हितून आमचे कशें आमी सदांच असेंब्लीन सुद्दां म्हणटा. आयज आतां हांव राजदीपा कडेन उलयतालो, आमच्या राजेशा कडेन उलयतालो, सरा कडेन उलयतालो, आमचो IAS ऑफिसर. कारण
हांव एवरी टायम एसएमएन सुद्दां प्रश्न काडटा येदो व्हडलो जर प्रोग्राम करतलो एटलीस्ट 50 लाख रुपया तरी कमी जाता कारण इतले बरे ऑर्गनायज पळय तेंच्यांनी केला तेंच्या टिमीन म्हणजे म्हाका दिसता 50 लॅक्स नथींग हांव आमच्या सरकारा कडेन मागतलो तांकां आनिकूय खूब तरी हेल्प करपाचो कारण आमी एवरी टायम लास्ट टायम उलयला खूब वर्सां जाले बोनेरांक येता लास्ट टायम हांव उलयला एवरी टायम आमकां कितें तरी चेंज आनी बरें करपाक जाय म्हणून सदांच आमचे दिवाडकार भाव पळय आयज सगळे खंयच वचनासतना सगळे रावता आनी आमची बोनेरांक बरें आख्या गोंयभरच्यान लोक येयल्या भायल्यानूय लोक येयला सो अशीच तुमची बोनेरां तुमी बरी दवरची बरें करचें हांव तुमकां परत एकदां म्हाकाय हांगा आपयल्ल्या बद्दल सगळ्यांक हांव अभिनंदन करता आनी तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा परत एकदां आवाज खंय पावपाक जाय चिता विवा विवा आमच्या दिवाडकाराचो आवाज खूब कमी येता आनी एकदांच म्हणा विवा थँक्यू सगळ्यांक देव बरें करूं आनी फूल टीम तुमची तुमकांय खूब खूब हांव धन्यवाद म्हणटा त्याच बरोबर आमचे अँकरिंग करता तांकां हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू देव बरें कर सर तुमकां बोंदाराची फेस्टिवल आमी कलरफूल फेस्टिवल म्हणटा आनी म्हाका दिसलें हांव कलरफूल जावन येयला आयज पूण म्हाका सराचे मोच्या कलर देखून लायक जाला एवरीबॉडी दॅट्स अ लवली कलर विवा बोंदेरा. All right. Thank you to all our speakers and all our guests on stage. We're now going to move forward to felicitate 5 students that have done exceptionally well in their exams. And we're going to start by requesting our Sarpanch of Gotingavali, Mr. Mario Pinto, to please step up to present the first token of felicitation and certificate of recognition to a student from Our Lady of Devar High School. In second place for this felicitation, it's Disha D. Kunkolekar. Let's give her a round of applause, please, ladies and gentlemen. All the way to the front, please. Mr. Pinto.